देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ଓ ଖରିଫ ଫସଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ରବିବାର କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପାଇଥିବା କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ଓ ଖରିଫ ଫସଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 17,000 କୋଟିର ଉପହାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନସ୍ଥ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠିରୁ 8.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 8.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 17,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ସହାୟତା ରାଶି ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 2018ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ କିସ୍ତି ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୂତନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ କୃଷି ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଦାମ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 3, ରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କାଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦର ସ୍ୱଦେଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 101ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବ। ଲଦାଖରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଉପରେ ଚୀନ ସହ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆର୍ଟିଲାରୀ ବନ୍ଧୁକ, ହାଲୁକା ଲଢୁଆ ହେଲିକପ୍ଟର, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରାଇଫଲ, କରଭେଟ୍, ରାଡାର, ସଶସ୍ତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଯାନ, ପରିବହନ ବିମାନ ସମେତ 101ଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଉପକରଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ନମ୍ବର 4, ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ରୁଷିଆ ଛାଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ଟିକା। ବିଶ୍ୱରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅଭିନବ କୋଭିଡ ଭୂତାଣୁର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାମାରୀ କୋଭିଡ-19ର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରୁଷିଆର ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗମାଲେଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏପିଡେମୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ଏବଂ ରୁଷିଆ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଟିକା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ଟିକା ଭାବେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ ବୋଲି ରୁଷିଆର ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲେଗ ଗ୍ରିଦନେଭ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କଠାରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ନାମକରଣ ହୋଇନଥିବା ଉକ୍ତ ଟିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ତୃତୀୟ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ରୁଷୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 10ରୁ 11 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ରହିଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 11ରୁ 12 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, କାଲି 1734 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, 1543 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ। କାଲି ରାଜ୍ୟରେ 1734 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 1075 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 659 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45,927କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 342 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 222 ଜଣ, ଅନୁଗୁଳରୁ 4, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 73, ବରଗଡ଼ରୁ 51, ଭଦ୍ରକରୁ 58, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 6, କଟକରୁ 177, ଦେବଗଡ଼ରୁ 5, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 29, ଗଜପତିରୁ
85, जगतसिंहपुर 12, जाजपुर 38, झारसुगुड़ 6, कलाहांडी 24, कंधमाड़ 59, केन्द्रापड़ा 2, केन्दुझर 27, कोरापुट 60, मालकानगिरी 52, मयूरभंज 35, नवरंगपुर 13, नयगढ़ 106, नुआपड़ा 22, पुरी 55, रायगढ़ 14, सुवर्णपुर 13 और सुंदरगढ़ जिलूर 126 जन आक्रांत चिन्हट होती। काली राज्य 1543 आक्रांत सुस्थ होती। फल मोट आरोग्य संख्या 31,784 को वृद्धि पाई। नंबर 7, सप्ताहव्यापी चलिब गंदगी मुक्त भारत अभियान। अगस्ट 15 जाए सप्ताहव्यापी सारा राज्य में पालित हो गंदगी मुक्त भारत अभियान। यह माध्यम परिवेश को सफासुतरा रखा सह स्वच्छता बजाय रखा जनसाधारण को अनुरोध करा जिवो। कोविड-19 गाइडलाइन को पालन करी प्रतिदिन गाँव में विभिन्न परिवेश सचेतन धर्मी कार्यक्रम चलिबो। एने ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण अर्थात ओसेपार राज्य प्रकल्प निर्देशक भूपेन्द्र सिंह पुनिया गतकाली जिलापाल मानक निर्देश देइछंती। केंद्र सरकार पक्षरु दिया जाइतिबा गाइडलाइन को आधार करी श्री पुनिया कहिसंती जे 8 दिन धरी एही अभियान जारी रहिबो। नंबर 8, आसिला नुआ नियम। ओटीपी नथिले मिलिबनी रंधन गैस सिलिंडर। एबे रंधन गैस सिलिंडर को नहीं आसिला नुआ नियम। एबे ओटीपी नथिले मिलिबनी इंधन। गैस सिलिंडर पई एणिकी बाध्यतामूलक हैला ओटीपी। गैस सिलिंडर डेलीवरी रे होउथिबा ठकामी उपरे प्रतिबंधक लगेबाकू गैस सिलिंडर को नहीं आसीची नुआ नियम। बहुत जल्दी एही नियम को लागू करिबाकू जाउछंती केंद्र सरकार। एही नियम मुताबक जेते पर्यंत उपभोक्ता निज रजिस्टर मोबाइल को आसीथिबा ओटीपी बा वन टाइम पासवर्ड को हकर को न देखैबे सेते पर्यंत कंपनी पक्षरु तांको सिलिंडर डेलीवरी कराजिबो नाही। सरकारक एही नियम राजधानी दिल्लीर किछि अंचल कार्यकारी हो सारिलाणी। नंबर 9, देश में कोविड टीका वितरण पर गठन है टास्क फोर्स। आगामी दिन में देश में कोविड टीकार निरपेक्ष तथा यथार्थ वितरण को निरीक्षण करने सरकार एक टास्क फोर्स गठन करिसेंती। नीति आयोगर डॉक्टर वीके पालक नेतृत्व में गठित यह टास्क फोर्सर सह अध्यक्ष रहिसेंती केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण। देश में सार्वजनिक व्यवहार पर कोविड टीका उपलब्ध होगा मात्रे ताहार वितरण को सुगम करने यह टास्क फोर्स रे एथिसह जड़ित विभिन्न मंत्रालय और प्रतिष्ठान प्रतिनिधि माने रहिबे। सेमाने टीका चयन ठारू आरंभ करी यार खरीद एवं देशर 130 कोटी नागरिकों पाखरे वितरण जाए समस्त प्रक्रिया अनुध्यान करिवे। सूचना थाउ कि आंतर्जातिक भेषक कंपनी एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर निज द्वारा विकसित पृथक पृथक टीकार चूड़ांत पर्याय नैदानिक परीक्षण जारी रखिछंती। सुतरां चलित वर्ष शेष सुधा किंबा आगामी वर्ष प्रारंभ में सेमानक भितरु अति कम रे कौनसी भी गोटिए टीका सार्वजनिक व्यवहार पई उपलब्ध होई परिबो बोली आशा करा जाउछि। नंबर 10, युव कांग्रेसर प्रतिष्ठा दिवस रे ई कैंपेन रोजगार दियो। क्रांति दिवस अवसर में भारतीय युव कांग्रेसर प्रतिष्ठा दिवस पालित हो जाइछि। राज्य युव कांग्रेस सभापति डॉक्टर स्मृतिरंजन लेंका प्रदेश कांग्रेस कार्यालय ठारे युव कांग्रेसर पताका उत्तोलन करने सह मिष्टान्न बंटन करथिले। परे भारतीय युव कांग्रेस पक्षरु कालीर दिन में आरंभ होइथिबा ई कैंपेन रोजगार दियो माध्यम सामाजिक दूरत्व बजाय रखी उभय केंद्र बीजेपी और राज्य बीजेडी सरकार विरोध में स्लोगान दिया जाई अभिनव प्रतिवाद प्रदर्शन करा जाइथिला। नंबर 11, नेपाल को 10 वेंटिलेटर सहायता देला भारत। महामारी नेपाल रे मध्य संक्रमित होउछि। देश में संक्रमण जोगु एपर्यंत 75 जनकर मृत्यु होइथिया बेले भारत पक्षरु सेना माध्यम रे कोविड चिकित्सा निमंते 10टी वेंटिलेटर प्रदान करा जाइछि। एक स्वतंत्र कार्यक्रम रे नेपाल रे भारतर राजदूत विनय मोहन कात्रा सेना मुख्य पूर्णचंद्र थापा को वेंटिलेटर अर्पण करिसेंती। नंबर 12, स्कूल रो 50 मीटर भितरे बिक्री होई परिबो नाही जंक फूड कहिला एफएसएसएआई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात एफएसएसएआई रो सीईओ अरुण सिंघल पिलामानंको स्वास्थ्य को दृष्टि रखी निकटरे एक बड़ घोषणा करिसेंती। एबे आउ विद्यालय किंबा अन्य शिक्षानुष्ठान कैंटीन गुड़िकरे जंक फूड किंबा अस्वास्थ्यकर खाद्य बिक्री करा जाई परिबो नाही। यह व्यतीत शिक्षानुष्ठान 50 मीटर मध्य एही प्रकारर खाद्यर आर्ट किंबा बिक्री उपरे संपूर्ण प्रतिबंधक लगेइछंती। रिपोर्ट अनुसार स्कूल पिलामानंको सुरक्षित भोजन एवं संतुलित आहार प्रदान करिबा पई एफएसएसएआई एपरि पदक्षेप नेइछि। तेबे आगुकू एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अधीन एक नुआ नियम आनिबाकू जाउछि जहा लक्ष्य स्कूल पिलामानंको पुष्टिकर एवं स्वास्थ्यकर खाद्य जोगाई देबा। नंबर 13, राज्य में 13 जन संक्रमितंकर मृत्यु संख्या 272 को वृद्धि। काली राज्य में सर्वाधिक 13 जनकर मृत्यु घटी। यह फल राज्य में महामारी जनित मृत्यु संख्या 272 को वृद्धि पाई। गंजामु सर्वाधिक 6 जनक घटी बेले कोरापुट और खोर्धारू 2 जन लेखाएं मृत्युवरण करिसेंती। यह छड़ा नयगढ़, बरगढ़, बालेश्वर जड़े लेखाएं महामारी संक्रमितंकर मृत्यु होईछि। काली मृत्युवरण करिथिबा संक्रमितंक भितरे 12 जन पुरुष और जड़े महिला अछंती। नंबर 14, बोलुछि संदेहजनक बिहन पैकेट, सतर्क करैले केंद्र सरकार।
कोविड भूताणु मनीष समाज प्रति भीषण विपद सृष्टि करिछि। एही समय आउ गोटे बड़ विपद सारा विश्व को आक्रांत करने बसी। विश्वर विभिन्न स्थान में सन्देहजनक विहन पैकेट मिलुथिबार जणा पड़िछि। एही पैकेट केउठु आसुछि, किए प्रस्तुत करुछि ताहा जणा पड़ुनी। परिवेश और कृषि प्रति सांघातिक विपद सृष्टि करिपारे। विदेशरू आसुथिबा एही मंजी भारत में मध्य खाद्य श्रृंखल और जैव विविधता नष्ट करदेवार आशंका रही। यह जणा पड़िबा परे केंद्र कृषि मंत्रालय तत्परता प्रकाश करिछि। ओडिशा समेत सबु राज्य को ए संपर्क में अवगत करई सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि। एही मंजी अस्वाभाविक भावे फसल रे रोग सृष्टि करिबार आशंका रही। यह परिवेश कृषि और जातीय सुरक्षा प्रति विपद सृष्टि करिपारे बोली आशंका प्रकाश पाइछि। नंबर 15 काली देश में सर्वाधिक 64,369 जन आक्रांत चिन्हट, 861 आक्रांत मृत। अगस्ट 9 तारिख सुधा समग्र देश में 21,53,010 जन भाइरस द्वारा आक्रांत चिन्हट होइतिबा कथा केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तरफ सूचना दी जाइछि। काली सबुदिन रेकर्ड भांगी महामारी। यह भूताणु द्वारा कबलित होई 24 घंटे सर्वाधिक 64,369 जन महामारी द्वारा आक्रांत होइछंती। गत किछि दिन हेला आक्रांतों संख्या बढ़िबा कम हेउथिबा बेले काली 24 घंटे आक्रांतों संख्या 64,000 पार करिछि। आक्रांतों मध्यरु 14,80,884 जन सुस्थ होइछंती। बाकी 43,379 जन आक्रांत व्यक्तिंकर मृत्यु घटिछि। 24 घंटा मध्य सर्वाधिक जना पड़िथिबा 64,400 आक्रांत को मिसई संप्रति सक्रिय आक्रांतों संख्या 6,28,747 रही। 24 घंटे 861 आक्रांत प्राण हरैछंती। नंबर 16 अयोध्या भली नेपाल रे भव्य राम मंदिर निर्माण पई ओलीको निर्देश। नेपाल रे मध्य हेबो भव्य राम मंदिर। निकटरे रामंक जन्मस्थान नेपाल बोली कही चर्चा को आसिथिबा सेठाकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एभली कहिसंती। गत मास प्रधानमंत्री ओली नेपाल रो ठोरी निकटस्थ अयोध्यापुरी रे रामंक जन्मस्थान थिबा दाबी करिथिले। से कहिथिले प्रकृत रे राम नेपाल रे जन्म होइथिले। भारत उत्तर प्रदेश को रामंक जन्मभूमि बोली दर्शाई निजर सांस्कृतिक सीमा अतिक्रम करुछि बोली से अभियोग करिथिले। एबे नेपाल रे मध्य अयोध्या भली भव्य राम मंदिर निर्माण करने निर्देश देई पुणी चर्चा को आसिछंती। नंबर 17 मस्जिद जमी रे डाक्तरखाना लाइब्रेरी निर्माण निमंते जोगी को निमंत्रण। अयोध्यार धनीपुर गाँव में मस्जिद निमंते दि जाइथिबा 5 एकर जमी रे डाक्तरखाना लाइब्रेरी कम्युनिटी रंधनशाला और गवेषणा केन्द्र निर्माण करिबो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। एथिपई हेबक थिबा शिलान्यास निमंते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण कराजिबो। मस्जिद निर्माण निमंते गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन संपादक अथर हुसैन यह सूचना देइछंती। मुख्यमंत्री केवल यह शिलान्यास रे जोग देबे नाही, पक्षांतरे से एथि निमंते सहायता करिबो बोली हुसैन आशा प्रकाश करिछंती। हुसैन एकथा मध्य कहिछंती जे फाउंडेशन कार्यालय लखनऊ रे 10 रु 12 दिन मध्य काम आरंभ हेबो। अयोध्यार जिला अधिकारी मस्जिद निमंते 5 एकर जमी प्रदान करिछंती। ताहार कागजपत्र मध्य मिली सारिछि। नंबर 18 नाल्को को घरेकरण चक्रांत विरोध में श्रमिक संगठनर विक्षोभ। केंद्र सरकार नवरत्न प्राप्त राष्ट्रीय उद्योग नाल्को को घरेकरण करने चक्रांत कर विभिन्न श्रमिक संघ पक्षर अभियोग होउछि। केंद्र सरकार श्रम आईन परिवर्तन एवं राष्ट्रीय उद्योग सेवामूलक संस्थार घरेकरण विरोध में रविवार सकाळे नाल्को स्मेल्टर मुख्य फाटक सम्मुख में नाल्को कोऑर्डिनेशन कमिटी पक्षर विक्षोभ प्रदर्शन कर आईएनटीयूसी, एचएमएस, सीटू और एआईटीयूसी प्रमुख श्रमिक संगठन प्रमुख जोग देइथिले। नाल्को भली लाभदायक शिल्प संस्था सरकार को बहु लाभ देउथिबा बेले एभली संस्था को घरोई कंपानी हाथ में टेकी देले देश तथा कंपानीर बहु क्षति हेबो बोली श्रमिक नेता माने मतव्यक्त करिथिले। आगामी दिन में यह विरोध में व्यापक आंदोलन हेबो बोली सेमाने चेतावनी देइछंती। नंबर 19 सैन्य प्रत्याहार पई चीन को कहिला भारत। लद्दाखर दौलतबेग ओल्डी सैन्य अपसारण करने सह निर्माण कार्य बंद करने को चीन को कही भारत। देप्सांग समतल अंचल सैन्य अपसारण निमंते शनिवार दिन लद्दाखर दौलतबेग ओल्डी रे भारत चीन मेजर जेनेल स्तरीय आलोचना होइथिबा बेले भारत चीन को सैन्य अपसारण करने को कही। देप्सांग रे संप्रति उभय पक्षरे सैन्य चलाचल सक्रिय होई उठिछि। देप्सांग विपरीत पार्श्व 15,000 रु अधिक चीन सैनिक अछंती। यह छड़ा चीन सेठारे कमाण तोप आदि अस्त्र ठुड़ करिछि। सेना सूत्ररु प्राप्त सूचना अनुसार चीन पक्षर सेना अपसारण निमंते उद्दिष्ट आलोचना शनिवार अनुष्ठित होइथिला। नंबर 20 कांग्रेसर छवि दिशाहीन, पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्ति सपक्ष में शशि थरूर।
ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଦିଶାହୀନ ଦଳ ବୋଲି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରିବା ଲାଗି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଛବିକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ରାହୁଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଯଦି ରାହୁଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନୂଆ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଶଶି ଥରୁର। ଯେତେବେଳେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଥରୁରଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 21 ଇରାନରେ ଚୀନର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ, କହିଲେ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ। ଇରାନରେ ଚୀନର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ ବୋଲି ରବିବାର ଦିନ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚୀନର ଇରାନ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ଇରାନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପ୍ରୟୋଜକ। ଚୀନର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ପ୍ରେରିତ ମିସାଇଲ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପାଇଲେ ଇରାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ବିପଦକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିବ। ସଚିବ ପମ୍ପିଓ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବିପଦ ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଉଛି। ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ସମଭାବାପନ୍ନ ଦେଶମାନେ ପୁନଃ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଚୀନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ଏକତ୍ର ହେଲେଣି। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ପମ୍ପିଓ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଚୀନ କିମ୍ବା ଚୀନର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 22 କୋଝିକୋଡ ରନୱେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କୋଝିକୋଡ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ହୁଏତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଜଣେ ଶୀର୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ଏକ ବଡ଼ ଖାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏହି ରନୱେ ଅତି ବିପଦ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ସତର୍କ କରାଇଥିଲେ। ବୋଇଂ 737 ବିମାନ 2 ଥର ରନୱେ 10ରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଏହା କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲା। ବିମାନଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ରନୱେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଖାଲକୁ ଖସି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ରଙ୍ଗନାଥନ କହିଛନ୍ତି, 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ କୋଝିକୋଡ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦର୍ଶାଇ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରଙ୍ଗନାଥନ କହିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗନାଥନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆଦୌ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କୁହାଯିବ। ନମ୍ବର 23 ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ, 11 ମୃତ। କାଲି ସକାଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 11 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସହରରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲକୁ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମୟରେ କୋଠା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଲିଜ୍ ନେଇଥିବା ସେ ହୋଟେଲ ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଆଲାର୍ମ ବାଜି ନଥିଲା ଏବଂ ପଛ କବାଟ ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ହୋଟେଲକୁ କୋଭିଡ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଓସି ହାସଲ କରିନଥିଲେ। ନମ୍ବର 24 ଆମେରିକା, ରୁଷ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଠାରୁ ଭାରତର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅଧିକ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ଦେଶରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 30 ଜାନୁଆରୀରେ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ 7 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 190 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜନ୍ ହପକିନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିବ୍ରତ କରିଦେବା ପରି ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଭାରତରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କୁହାଯାଉଥିବା ଆମେରିକା, ରୁଷ, ବ୍ରିଟେନ୍, ଇଟାଲୀ ଓ ଜର୍ମାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। 7 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ 6,31,58,905 ଜଣ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 50.35 ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 0.07% ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 25 15 ପରେ ପୁରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଆରମ୍ଭ। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ତଥା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥା। ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ସରିଲାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରୀ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଅଟକିଥିବା କାମ ଜୁନ୍ ମାସରେ 2 ଦିନ ହୋଇ ପୁଣି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପୁରୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମରେ କୌଣସି ରୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଭଳି କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ସମ୍ଭବତଃ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ଥିବା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26 ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ 1-0ରେ ସିରିଜ୍ ଅଗ୍ରଣୀ।
इंग्लैंड और पाकिस्तान मध्य मानचेस्टर में होइतिबा प्रथम टेस्ट मैच रे इंग्लैंड विजयी होइछि। या सहित घरोई दल टेस्ट सीरीज रे 1-0 रे अग्रणी हासिल करिछि। द्वितीय टेस्ट आसंता 13 तारिख रे खेला जिवो। एही टेस्ट रे प्रथमे बैटिंग करी पाकिस्तान 326 रन संग्रह करिथिला और प्रथम इनिंग्स रे इंग्लैंड मात्र 219 रन करी ऑल आउट होइथिला। प्रथम इनिंग्स रे पछुआ थिबा इंग्लैंड पाकिस्तान रो द्वितीय इनिंग्स मात्र 169 रन रे सीमित रखिबाकू सक्षम होइथिला। विजयी पई आवश्यक 277 रन निजर द्वितीय पाड़ी रे इंग्लैंड 7 विकेट हरई संग्रह करिथिला। नंबर 27 ट्रेनिंग आरंभ कले साइना नेहवाल। लंडन ओलंपिक ब्रोंज पदक विजयिनी साइना नेहवाल दीर्घ दिन पर पुणी ट्रेनिंग आरंभ करिसंती। हैदराबाद एक स्वतंत्र स्थान रे से अभ्यास आरंभ करिसंती। भाइरस संक्रमण कारणरू किछि मास हेब क्रीड़ा संपूर्ण ठप हो जाइथिला। तेबे आगामी केते सप्ताह परे से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पुलिल गोपीनाथ चांद एकेडमी रे जातीय कैंप रे जोग देबे बोली आशा करा जाउछि। टोकियो ओलंपिक रे अंशग्रहण करिबा संभावना रखुथिबा 8 जण खेलाड़ीक मध्य साइना अन्यतम। साइना को गोपीचांद एकेडमी रे ट्रेनिंग आरंभ करिबाकू अनुमति देइछि। नंबर 28 ओएमसी रे जोग देले पूर्णिमा। दीर्घ लड़ई पर हेप्टाथलन तारका पूर्णिमा हेम्ब्रम को न्याय मिली। योग्यता मुताबक कर्मसंस्थान जोगई देवाकू ढेर किछि दिन है दाबी कर आसुवा बेले राज्य सरकार शेष में कथा शुणी। चलित मास 5 तारिख में पूर्णिमा ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन रे सहकारी प्रबंधक भाव जोग देइछंती। 2015 एसीय दौड़कुद प्रतियोगिता सह 2017 भुवनेश्वर एसीय दौड़कुद प्रतियोगिता रे पदक जितिबा सत्वे पूर्णिमा को ओडिशा सरकार स्थायी नियुक्ति देई नथिले। फଳରେ से नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउथिले। नंबर 29 ओडिशा एफसी युव दल रे अंतराय सामिल। आईएसएल दल ओडिशा एफसी रो युव दल व्यवस्था रे सामिल होइछंती प्रतिभावान खेलाड़ी अंतराय शैवम। 2019-20 ऋतुर रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स जातीय प्रतियोगिता रे तांको नेतृत्वाधीन यूनिक मॉडल एकेडमी विजेता होइथिले। व्यक्तिगत भावे से 5 मैच रु 11 गोल देई गोल्डन बुट्स और गोल्डन बॉल पुरस्कार पाइथिले। ओडिशा एफसी सहित सामिल होइतिबारु उल्लसित थिबा अंतराय कहिसंती खेल जीवनर एही पर्याय रे मते बड़ सुजोग मिलिछि। दल पई मु निज श्रेष्ठ प्रदर्शन देबाकू चेष्टा करिबि बोली से कहिसंती। नंबर 30 आज आईसीसी बैठक परवर्ती सभापति चयन उपरे सभिंक नजर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदर सोमवार बैठक अनुष्ठित हेउछि। एही बैठक रे आईसीसी रो परवर्ती अध्यक्ष नै आलोचना हेबो। या सहित शशांक मनोहरंक उत्तराधिकारी निर्वाचन पई नामांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाई पारे। निष्पत्ति निर्वाचन जरिया रे हेउ कि सर्वसम्मति क्रमे हेउ किंतु 4 सप्ताह भितर पूरा प्रक्रिया शेष करबाकू पड़िबो। कालीर बैठकर कार्यसूची रे केवल नामांकन प्रक्रिया रहिथिबा बोर्डर जणे जैनिक अधिकारी कहिसंती। भिडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।